Ne može biti 183 ministra u državi od 3 milijuna i 260. Pa to sve što pričaju rejsovi, hođe nepismene, jel, to su ljudi koji završili ništa. Eto, rejs nam je poručio za svi oni koji se izjašnjavaju... A da vidite kakav je divan konj taj. Najljepši na svijetu je konjina. Ali ko je njegov babo da to ima pravo da kaže? Šta je njegov babo Mojsij? Stalno vam je to priča novac. Dakle, novac kroz medicinu, kroz rat, kroz sve ostalo. Ja kao Bosanac, znate, i kao čovjek koji je rođen u Bosni, i ne mogu jednostavno dozvoliti da ostavim iza sebe svojoj djeci i svojim prijateljima, njihovoj djeci, Hrkljuš koji je u Bosni i Hercegovini. Jer morate znati, rat je krenuo ne zbog Srba, Hrvata i muslimana i konfesija, to je notorno. Rat je krenuo radi interesa, kao što sada rat isto ide. Pravosuđe je korumpirano zbog toga što ne postoji politička volja, a politička je volja onih ljudi koji trebaju da uđu u parlament, da ovaj projekt koji ja guram, da prihvate kao takav i da kažu ok, mi vas smjenjujemo, dakle na izborima građani glasaju za projekt. Ja sebi dajem to pravo da kažem da sam čovjek koji Bosnu pokušava izvati van, da će to napraviti do sadnjeg svoga daha. Jer Tito je bio genije, koji je znao s kojom gamadurijom ima posla, to je jedini čovjek koji posle Turaka uspio upravljati Balkanom. To niko drugi. Ali je Izetbegović nije imao aktivnu legitimaciju da potpisuje, jer mu predsjedništvo nije dalo befel da može potpisivati. Nije mogao potpisivati ni u ime Bošnjaka, jer nije imao nikakav papir. Nije bio autorizovan. Uopće. Ljudi koji su pokrenuli rat, vodili rat, završili rat i sad su na vlasti. Dakle, svi ste te stranke. Pogledajte. Svi isti. Dakle, vrlo interesantno treba postaviti pitanje narodu, jeste vi lobotomirani ili ste vi za ludnice svi skupa? Poštovane dame i gospodo, danas u Balkan Rule podcastu otvaramo teme koje zadiru u samu srž funkcionisanja naše države. Krenut ćemo od Daytona, sukcesije, odgovornosti institucija, antikorupciji i digitalizaciji uprave. Naš današnji gost je Sulejman Tabaković, čovjek čiji glas u javnosti je spoj iskustva iz sistema i hrabrosti da se govori otvoreno o onome o čemu obično se šuti. Gospodine Tabakoviću, dobrodošli po drugi put u Balkan Rules. Hvala na pozivu i evo, stvarno mi je izuzetno drago što sam kod vas u studiju i što možemo ovako ove teme koje ste sada naznačili, možemo objasniti građanima Bosne i Hercegovine da nije izgubljeno ništa, da građani Bosne i Hercegovine, odnosno Bosanci, imaju pravo na svoju državu Bosnu, a da ove sekte koji se predstavljaju kao Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ja i tako nazivam, jer su iskočile iz onoga što međunarodno pravo, bez obzira koliko je suspregnuto, sad ovim svim događanjima zadnjim, ipak govori o tome i definiralo je sve apsolutno, tako da sve ove razne priče, da li je neko Bošnjak, nije Bošnjak, otkud Bošnjak, od kada Bošnjak, tako da je glupost. Dakle, mi smo ono što mi hoćemo da budemo. To pokazuju, dakle, svi u svijetu ljudi koji su svjesni svoje države, koji su svjesni svoje nacije, koji su svjesni podneblja u kojem žive. I onoga što je najgore na ovim prostorima, dakle, ljudi su neobrazovani, jer to je neobrazovanje, kompletno strah, i onda hoće da u čoporu nekom budu zaštićeni. Pogledajte, ima ovaj mladić u Africi, mala digresija, ali da poentiramo za Bosnu, Ibrahim Traore. Dakle, čovjek je rekao čitom svijetu nećete više dobiti ništa od Afrike, dosta se nas pljačkao. Čovjek ima 35 godina, kapetan je, neće drugi čin. Preporodio je Afriku, napravit će sve ono što su Patrice Lumumba svojevremeno pokušavao napraviti, Ben Bella, Gaddafi i tako dalje, vođe afričkih država, i koji je na jedan vrlo energičan način, ali obrazovan, napravio sada, dakle, puteve gradi, infrastrukturu, školuje i zna da bez školovanja nema ništa.
Bravo. Dakle, samo jedna kratka upadica. Ja. Sve više što me raduje, se javljaju ljudi koji žele na sve moguće načine da koji su uvidjeli u kakvoj opasnosti se nalazi naša država i poput vas na sve moguće načine pokušavaju da daju svoj doprinos u očuvanju bosanske države. Mm-hmm. Recite mi, odakle, ako već znamo da i sa istoka i zapada pušu takvi vjetrovi kakvi pušu, ja to non stop ponavljam, mi nemamo okolinu koja nam je naklonjena. Kako tumačite taj bosanski korpus koji mi je nekako latentan, miran, traljav, da. Korumpiran? Kako vi kao čovjek koji se bavi time, ima jako puno iskustva, to komentariši? Pa onda nastavite, molim vas. Ja, gledajte, 48. godine Alan Dulles, šef CIA, u stvari 45. je došao u Švicarsku da vidi šta je sa američkim kapitalom. Mm-hmm. I u Njemačkoj, jer pošto je Amerika financirala sve ratne mašineriju u Njemačku, koja je pucala po njima i po čitavom svijetu. Dakle, to je kapital koji je cionistički bio kao i danas. Dakle, sve se ponavlja, sve se zna. I oni su tada razmišljali o tome kako da ove nove države, kako da ih na određeni način razbiju, kako da uvedu, dakle, u jednu nesigurnost u sve te države koje su nastale. I to od 48. godine ta priča ide, a najviše 88. godine u retorti u Londonu. Dakle, psihijatri, psiholozi su radili na tome kako da raznim lažnim informacijama ljude onemoguće da budu obitelj, da budu kolektiv, da budu, dakle, nacija. Znači, to je već tada bio plan. Tako je. Dakle, ništa nije slučajno. Kao što vidite sada, imate na TikToku jako puno ovih ti samozvani proroka koji se javljaju i kažu da treba pobiti 6 milijardi 580 hiljada kako bi mogli cionisti i židovi imati svoju državu, da je naprave svoju državu. Dakle, imate jako puno, to su sve probni baloni. Kao što je probni balon, ovo što je rekao ruski ministar vanjskih poslova Lavrov. Ne? Dakle, jednu prijetnju koju je izrekao kao da će on razgovarati s Amerikom vezano za Dayton i posjet Dodika Rusiji. Ni to on šta može, ni to on šta apsolutno. To je jednostavno upadica bila, kao da on daje neku podršku čovjeku koji je no name i u Bosni i u svijetu. Dakle, osuđen, odbačen, ali gledajte, u Bosni, šta je ono zašto je mene opredijelo da ovoliko Bosnu pokušavam da izvadim van? Ja sebi dajem to pravo da kažem da sam čovjek koji Bosnu pokušava izvaditi van, da će to napraviti do zadnjeg svoga daha. Zbog toga što niko ne reagira. Gledajte, 45. godine, odnosno 43. godine kad je napravljen protokol u Londonu, kako će se, već je tad znalo da će završiti rat, šta sa nacistima i kako da se napravi taj proces. Jer nije tada postojalo međunarodno pravo. Postojale su one ženevske ratne konvencije, ali je trebalo nešto napraviti. Tada su napravljeni takozvani Nimberški principi za suđenje. Ali usput je još rađeno 2, 3, 4 kodeksa čak. Medicinski kodeks koji je, na primjer, COVID doveo pod pitanje ratnog zločina. Jer je, dakle, taj medicinski kodeks rekao da se ne može vakcina in vivo, dakle, na ljudima testirati, nego da se, to je sad napravljeno i pobilo je ovoliko ljudi to je evidentno, jel? Što je Ursula Anders zaradila. Da, ali vidite u Americi Kennedy pokušava tu priču napraviti, ovdje niko, jer su ljudi uzeli novce, plaćeni su da ubijaju svoje sugrađane, da je cijepe, sa tim cjepivima kupili su svi preko više nego što građana postoji i potrebe koje su postojale. Dakle, stalno vam je to priča novac. Dakle, novac kroz medicinu, kroz rat, kroz sve ostalo. I sad možete misliti, Evropa donese odluku, malo skačemo s teme na temu, ali da malo građanima objasnimo o čemu se radi. Evropa donosi odluku da će, dakle, puste milijarde u proračunu odobriti, skače odmah i Plenković i svi ostali, diže se ruke, potpisuju se. Niko im nije dao za to pravo.
Ni Sabor, ni građani Republike Hrvatske. Govorim za Hrvatsku, nigdje, nikome. Dakle, isto kao što je on potpisao sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom da prihvaća i dalje cijepljenje u Švicarskoj kad je bio. Niti je pitao Sabor, jer on nije kancelar. On je, dakle, predsjednik, vodi određenu grupaciju ljudi koji se zove koalicija i on donosi sve na način kao da je on i predsjednik i ostalo, bez obzira što vanjsku politiku i ove sve stvari dijeli sa predsjednikom države. I vi imate sad tu situaciju da ti kodeksi i Nirnberški principi kažu da ne može ovako se ponašati niko. Dakle, imate od 1. do 5. principa je suđeno njemačkom vojnom establishmentu, njihovim generalima, svima ostali, a 6. i 7. princip je za civile. I vođeno je do 68. godine je vođeno procesi u Njemačkoj za sve one koji su upotrebljavali u tom ratnom periodu arijevske zakone. Osuđeno je 12 milijuna i nešto Njemaca, od 3 milijuna 600 izgubilo građanska prava i politička. Šta to znači? Primijenite na Dodika. Dakle, imate odmah primjer u svijetu, jer mi ulaskom u Europsku uniju prihvaćamo i taj takozvani acquis communautaire. A to vam je, dakle, pravno nasljeđe Europske unije, to je obaveza. Kopenhaške kriterije, ta kriterija sa ovim madridskim protokolom u kojem svaka država, dakle, mora prihvatiti, kako bi ušla u Europsku uniju, onaj 267 famozni ovoga Lisabonskog ugovora, da mora prihvatiti određene stvari. Hrvatska je to prihvatila, mi čekamo, dakle, sa ovih 14 prioriteta, pa imamo 4 ova uvjeta. Nismo otvorili, Bosna i Hercegovina nije otvorila još uvijek ni jedno poglavlje. Među ostalima 23. poglavlje, pravosuđe. Postavljam jedno pitanje. Šta ti ljudi uopće zašto primaju plaću? Pa to se ja pitam, jer ja se pitam, evo vi vrlo direktno o tome razgovarate, da li uopće našoj vrhuški u interesu da ulazi u Europsku uniju, kad apsolutno vladavina prava je nešto što bi njih koštalo slobode. Ja mislim da bi mnogi završili u zatvoru ekspresno. Sad gledajte jednu stvar, ovo smo redno pitanje, dobra konstatacija, ali imate jednu drugu stvar, ko će ih procesuirati? Pa i to pravosuđe korumpirano. Ne, samo malo. Pravosuđe je korumpirano zbog toga što ne postoji politička volja, a politička je volja onih ljudi koji trebaju da uđu u parlament, da ovaj projekt koji ja guram, da prihvate kao takav i da kažu, ok, mi vas smjenjujemo, dakle na izborima građani glasaju za projekt. A koji bi bio projekt? Dakle, prvo trebamo vidjeti šta ćemo s Daytonom. Sad je, dakle, Dayton u 10. odnosno 11. mjesecu, 30 godina od Daytona. To me živo interesuje. Dakle, šta ćemo s njim? Šta ćemo sa najbitnijom stvari koji se nikako ne pojavljuju u Bosni, znate? A to je ugovor o sukcesiji. To je rak rana čitavog Balkana. Dakle, ugovor o sukcesiji je važniji od Daytonskog mirovnog sporazuma 100 puta. Jer je u pitanju imovina svih građana, društvena imovina i imovina fizičkih pravnih lica. Ja sam autor tog aneksa G i koautor ti aneksa koji su donešeni od A do G. Jer sam radio tada kao načelnik pravnih poslova u Vladi Republike Hrvatske, a predstojnik ureda za sukcesiju bio je pokojni doktor Božidar i na tom mom iskustvu i tom znanju Božidar Marendić mogu ovo sada jasno da kažem. Ja vas samo zamolio da za širi auditorij malo nam razložite šta je u suštini sporazum koji je podijeljen na anekse od A do G, da bi naši gledalci i slušalci mogli da tu malo... Ok, upravo ste. Dakle, ugovor o sukcesiji je pisan nakon sporazuma između Hrvatske i SRJ. Imate stalno isključivanje svih republika. Dobro. Od početka. Dakle, ako uzmete samo rezoluciju Vijeća sigurnosti iz 1992. godine, kada je Bosna i Hercegovina priznata rezolucijom 755, aklamacijom, i vodi se i dalje u Ujedinjenim nacijama, nego kao Republika Bosna i Hercegovina. Što uvijek piše u Ujedinjenim nacijama tako. Ovo što je u Daytonu izmišljena ova igra, da se ovo naziva Republika, to je bila Bosanska Republika Srpska, ali u engleskom zakonu... Onda smo mi po toj logici građanska država. Mi smo građanska država, jer
jer amandman 60 na Ustav iz 74. godine, 90. godine piše ovako: Bosna i Hercegovina je građanska država u kojoj žive Srbi, Hrvati, muslimani i ostali građani. Bilo je potrebno dakle napraviti ove 3 sekte kako bi se u Bosni i Hercegovini napravio sukob koji je Dayton cimentirao, a da bi se opljačkala imovina. Jer morate znati, rat je krenuo ne zbog Srba, Hrvata i muslimana i konfesija, to je notorna laž. Rat je krenuo radi interesa, kao što sada rat isto ide, jer je u LHB banci Frankfurt bilo 1000 milijardi dolara novca, kapitala, firmi jugoslavenskih, 1000 milijardi, to su LHB 90. godine. Tako je. To su trilijoni. 60, tako je. Jer je 65. godine ta banka osnovao je Ilija Mrkić, jer znate, u socijalizmu nije se moglo na firmu. Da, pa su ostavljene pare. Na ljude je išlo, predstavnici svi koji su radili u van Jugoslavije su Kosova ekipa. Aha. Dakle, zašto? Zbog toga što su njihove obitelji bile inkorporirane u čitavo sustav Jugoslavije i na njih je išli računi. Da bi mogli kontrolirati, onda su djecu im zapošljavali, ne, pobjeći s tim parama, jer onda djeca vaša rade i tako dalje. Da. I tada, dakle, 74. godine nakon Ustava, kada se Jugoslavija uspostavila republike, tada je svaka republika je otvorila svoj račun i kad je postalo društveno vlasništvo, prešlo sa državnog, jer Tito je bio genije, koji je znao s kojom gamadurijom ima posla, to je jedini čovjek koji posle Turaka uspio upravljati Balkanom. No. To niko drugi. Dakle, i on je tada... Sad će vas optuž da ste tetoista, da ste jugonostalgičar. Ja jesam jugonostalgičar i to je najbolja država, ja to sa svojih 74 godine tvrdim. Ne izgledate tako. Vrlo sam zadovoljan. Nek ste mi živi i zdravi da mi tako još dugo. Hvala. Ne jugonostalgičar, kao jugonostalgija, toga više nema, neće biti, ali to je bila najbolja država na svijetu s najboljim sistemom. Dakle, od nas su uzeli Norvežani, Kinezi, Šveđani, svi su uzeli od nas iz samoupravnog socijalizma. Uzeli su u Švedskoj imate skoro svaka firma 5 do 7%, do 10%, dakle, radnici imaju pravo na dionice u toj firmi, da je ne bi krali, pljačkali, da ne bi radili korupciju. To je neka post samoupravljanje. Upravo tako. Dakle, i kada je tada prešlo sve u društvenu imovinu, vi ste, dakle, imali firme koje su radile građani su odlučivali o tome. I onda su osnivane banke, pa je tako banke koje su kasnije osnovane, to je bila centralna banka u kojoj ide devize. Čvrste, ovo clearing i ostalo, to je kontrolirala i dinare kontrolirala Narodna banka Jugoslavije. Dakle, s obzirom na tu priču, vi imate da je svaka republika tamo imala keš. A s obzirom da su Milošević i Ivan Stambolić i ostala ekipa iz Beobanke i Jugobanke i ostali bili i iz Hrvatske ekipa, koji su na kraju krajeva bili izbačeni, većina njih, bili su kod Rothschilda u Washingtonu na specijalizacijama po 3-4 godine. Slobo Milošević je došao direktno iz Njujorka. Je, ali on je bio u Beobanci zamjenik direktora, bio je direktor Ivan Stambolić, njegov vjenčaniku. Dakle, taj novac kompletan, oni su, dakle, zbog njega je rat bio. Još uvijek negdje pliva 140 milijardi po svijetu, Lusaki, koliko se sjećam, u banci, onda onaj Panama Papers je tamo naznačio gdje te pare postoje, u Havani banci i tako dalje. I onda su preko Vatikanske banke Hrvatska je vadila jako puno tih novaca zajedno sa Miloševićem. To je zbog toga i ubijena Borka Vučić. Dakle, gospođa koja je bila guverner Narodne banke SRJ, odnosno kasnije Srbije. Dakle, sve... Možete li mi samo glasine, ja sad što opet, pošto vidim da baratate u malom prstu imate te informacije, ulogu Dubrovačke banke i glasine koje sam čuo, a doći gospodin Domagoj Margetić ovdje, kaže da je preko Dubrovačke banke Slobodan Milošević transferirao novce u Kipar. Je li to istina? Ma kako da ne, preko direktora Dubrovačke banke i njegovog sina.
ali nije samo to, Domagoj ima dosta dobru dokumentaciju. Da? Dakle, da, mi smo prijatelji i preporučam ga da dođe ovdje da istrese. Evo, čekamo ga sljedeće sam. Da istrese sve to što ima i ove njegova knjiga Krvave balkanske milijarde. Ali gledajte, mi smo sve to napravili. Mi smo u početku i dosta toga zajedno radili. On je bio i savjetnik gore kod Tuđmana u kabinetu i tako. Puno toga napravili. Međutim, ljudi koji su pokrenuli rat, vodili rat, završili rat i sad su na vlasti. Dakle, svi ste te stranke. Pogledajte. Svi isti. Dakle, vrlo interesantno treba postaviti pitanje narodu. Jeste vi lobotomirani ili ste vi za ludnice svi skupa? Samo jedan šator iznad. Mi smo odavno svi za ludnice. Ja, ali zašto? Kako je moguće da vjeruju ljudima, odnosno strankama, koji pljačkaju, koji evidentno se svi bogate. Pa to ja vas pitam, delujte mi pamet. To je ovo, vidite, to je ovo što sam vam rekao 88. godine, ova retorta, gdje su sa informacijama jednostavno ljude filali na takav način da, dakle, obitelji su razbili su sve i onda su mogli provlačiti pojedine informacije koje su, dakle, niko nikome više ništa ne vjeruje. Da. Onda su podijelili diplome, pa poklanuli diplome, pa su namjestili ljude koji nemaju blage veze s ničim, koji nemaju nikakve, apsolutno, vidite ministre kod vas, kod nas i tako dalje. I što je najveći fazon, što je manje selo, ministar veći. Bravo. I taj priča i u Hrvatskoj isto, tako i ovdje isto. Nepismeni, polupismeni. To je jedan sistem, ne znam, to je Hitler uradio. Jeste, 33. Ali stalno je to. Ista priča, sve se matrica, ista matrica. To vam je, znate, cionizam stvara duboku državu. Da je to tako, imate BlackRock, najveći, dakle, fond koji vodi Larry Fink i taj 5 njih svih su židovi cionisti, Vanguard isto tako. Dakle, i oni imaju projekt na 50 godina, 100, 150, 300 i 500. I oni furaju tu svoju priču tog 500-godišnja da se napravi veliki Izrael i tako dalje, jer Izraelci su izabrani narod koji moraju pokoriti sve ostalo, jer za njih životinja je vrijednija od čovjeka, ne židovi. Su ispod toga svega, to pokazuju sada u Gazi. I to, gledajte, niko javno to ne kaže. Dakle, nećemo više to tako. Sad se Amerikanci bune i kaže nećemo da Izrael upravlja Amerikom, a to radi. Preko svojih, jasno ko dan. I da, gledajte, kad neko sruši čitav međunarodni poredak, kao što su oni srušili sad ovim činom napada na Katar, dakle, pazite, na saveznika Sjedinjenih Američkih Država, koji ima tamo najjaču bazu, jednu od najjačih baza, Inđirlike avion, a ovo je prislušno, ali ovo dole u Mesaliju, i sad oni njega napadnu s avionima, pucaju, kaže da ubiju Hamas, a sad pogledajte jednu stvar, u doba Džingis Kana. Dakle, davno, pregovarači su bili zaštićeni, niko nije smio da ih pogleda. Dakle, to je civilizacijski nivo. Ovi su srušili, dakle, ne samo međunarodno pravo, nego civilizacijske norme, jer oni ne priznaju ništa. Apsolutno ništa i idemo u to priču. I sad bi oni htjeli istu priču na Balkanu, u Bosni. To je ono čega moje izučavanje, tone i tone toga, među ostalima je Dayton, koji jedini imam tu dokumentiranu knjigu, 495 strana. Poklonio sam je vašem kolegi Roy Gatmanu, dakle novinaru koji je otkrio one logore. Bili smo na jednom sastanku u Prijedoru na njegov zahtjev da se upoznamo i onda me pitao, vi imate taj Dayton, pišete okolo i da li bi vi meni to htjeli dati da ja to vidim? Ja njemu kažem, znate, vi ćete preteći me, vjerovatno ćete vi pisati, ja pišem neke paralelno 2-3 knjige i vezano baš sukcesija Dayton, dalje pljačka imovine na ovim stvarima, jer sam napisao jednu knjigu koja zove Pravom glavu, koja je, dakle, pravna podloga za pljačku koja se desila na području Jugoslavije, bankarska mafija i tako dalje, policijska mafija u Hrvatskoj, pravosudna mafija. Koautor sam sa kolegama u tom dijelu gdje smo obrazložili zašto je to tako. I sada se vratimo taj Dayton, sukcesija Bosna. Dakle, ja kao Bosanac, znate, i kao čovjek koji je rođen u Bosni, i ne mogu jednostavno dozvoliti da ostavim iza sebe svojoj djeci
i svojim prijateljima, njihovoj djeci, Hrkljuš koji je u Bosni i Hercegovini. Hrkljuš, divno se to rekao. Moj otac je bio u logoru u ovome Staroj Gradišci sa Amerikom Blumom za vrijeme Drugog svjetskog rata, onda su Amerika prebacili svoje prijatelji moji, njegov ratni drug, dolazi od mene u Dubicu i tako dalje, bili su izuzetno prisni. Njega su prebacili u Jasenovac, oca u Lepoglavnu. I otac je meni rekao kad je ovo sve počelo, sine, ja sam mislio da vama ostavljamo uređenu državu. Ja nisam trebao ni ići u Partizani, bilo gdje, jer on je rođen u Beču. Veliku trgovinu smo imali i u Beču i tako dalje. Pedigre neki, ovo kažem usput da bi mogao poentirati sa ovim zaključkom koji dolazi iza toga. Dakle, kad imate tako, imate nekakvu pedigre. Da. I onda ne možete, a on je rođen u Beču, bio Bosanac. Da. Ja sam rođen u Bosanskoj Dubici, ja sam Bosanac. Da. Svi moji, dakle, preci su 430 i nešto godina smo u Bosanskoj Dubici. Dakle, kad čovjek to pogleda, ne znam kako se ljudi odriču toga, pa kaže, Medžet iz Banja Luke kaže da je on Srbin, da on nije Bosanac. Pa budaletino jedna, to svugdje ti piše u dokumentu da si rođen u Bosni. Dakle, nemoguća situacija, ali mi ne radimo na sebi ništa. Ja molim ekipu iz Austrije, zamolio sam ih. Dakle, dok je bio Radoslav Katić, šef katedre za slavistiku u Goethe institutu u Beču 1992-1993. godine, nakon priznanja Bosne i nakon dizanja zastave, on je u dogovoru verovatno sa Rahmetli Alijom Izetbegovićem, su bili prijatelji, on se zvao Pavo Urban. Sebi je dodao ime Jusuf, jer je prešao na islam, da pitaju Goethe institut i Odsjek za slavistiku kojim se jezikom govori u Bosni, jer smo sad država, moramo taj jezik prijaviti. Da. I onda je Goethe institut nakon tih svih ispitivanja donio rješenje, ja sam ga vidio svojim očima, jer jedna bliska osoba meni radila u konzulatu u Beču, nisam ga mogao dobiti jer nije radio tad slučajno fotokopirac, ali sam vidio i pročitao. U Bosni i Hercegovini se govori bosanskim jezikom, a u Hrvatskoj se govori izvedenicom bosanskog jezika. Objasnit ću zašto. U Srbiji izvedenicom bosanskog jezika. Objasnit ću zašto. 67. godine, onaj veliki skup u Novom Sadu, kada je dogovoreno kojim se jezicima govorilo, to je uvijek bila pomutnja kako da se prevari narod i s takvim stvarima kojim se jezikom govori ovo što se priča kod nas. Pa onda ne prevedu Ustav, dakle osnovni akt države nije preveden, taj Dejtonski mirovni sporazum. I to je nevjerovatno. Ne, nije nevjerovatno, vjerovatno treba košmar da bude. Pisani je košmar. Znači nered. Samo nered. Jer u neredu možete, upravo. I onda je on, ali zašto? U Hrvatskoj postoje 3 narječja, kajkavski, ikavski, čakavski. Nema štokavskog. U Srbiji isto. Jedini štokavski jezik je bio u Bosni. Vuk Karadžić je dakle napisao riječnik, uzeto je akcent iz Banja Luke, čisti izgovor, Nevesinje, Istočna Bosna i tako. Sve se to zna. Međutim, kako ćete vi to nekom objasniti kad Biljmezi nije završili srednju školu? Lako fakultet. Ali pitate ga kad vam je matura bila, nema niko mature i nema osnovne škole. I sad njega to ne interesira. A to je jedan od 8, to je 5 ili 6 stabilni dio. Pa to je fundament. Upravo. To je fundament. U svake države. I sad, neće niko, jer treba da bude košmar. Sad, dakle, čitava ta priča od Dejtona pa na ovamo. Dakle, u Dejtonu, u tom aneksu 4, piše da je građanska. Ali onda imate jedan vrlo interesantan podatak. 1993. godine, ja sam to pitao i predsjednika Skupštine tada Bosne i Hercegovine Miru Lazovića, Miro, kako se ovo desilo? On kaže, slušaj, tako je bila euforija, pa su podnijeli. Dakle, 1993. godine, koliko se sjećam, službeni list broj 8 je u članku 7, pazite ovo, dakle, Ustav je osnovni akt svake države, načelni stavovi. Dakle, Ustav 90. godine, pa je tad išao prečišćeni tekst 92. 3. su bili amandmani, 60. koji sam rekao, pa 67 i tako dalje. U članku 7 donosi Skupština, kaže ovako, u članku 7 Ustava prečišćenog teksta Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine, riječ musliman u padežu broju mijenja se sa riječi Bošnjak
u padežu i broju. Tačka. Ne može, jer prečišćeni tekst nije Ustav. Da. Dakle, to je autorsko djelo grupe ljudi koji su prečistili tekst, Znači, opet smutnja i opet... Normalno, nema Bošnjaka uopće, da i dalje su muslimani. Opet samo jedno pitanje konkretno, izvinjavam se, znači, to Bošnjak odnosi se isključivo na bosanske muslimane? Ne. Nego? Ne, gledajte, u Evlija Čelebija i ovi svi putopisci, oni su, dakle, Bosnu u Bošnjak. Dakle, ali to je Bosanac. Svi su mislili. U Turskoj je isto tako Bosanac, ali je Bosnjak. Pa je onda Bošnjak, jer je Bosnijak. Dakle, pa na talijanskom je Bosnijak. Isto. Ne, nije to bitno. Mi hoćemo da budemo Bosanci. Normalno. Prema tome, neće meni niko pisati šta sam ja i šta ja nisam. Ja sam Bosanac, izvolite. I još jedna stvar. Prevarac s tim, ja gledam sada, kaže u muzeju. Znate, džemi se bune, jedno pričali smo jako puno o tome, bune mi se Hercegovci, kaže, gdje smo mi u tome, jer se već jedna određena grupacija ljudi socijalizovala kao Hercegovci. Da, nisu on socijalizovali. Ne, govorim vam osjećajno. Ne, to je crkva. To je crkva prevara čista. Ma puste to. Bosanci svi. Dakle, piše vam u svim kartama srednjega vijeka Bosna. Nigdje Hercegovine nema. Dakle, Austro-Ugarska, kako bi podijelila, to je poznata stvar, 878. godine, nakon Berlinskog kongresa, prevara je izvedena, a stalno je prevara. Sad, kad bi ja vama, nemamo vremena, zato što ste rekli... Imamo vremena, samo vi pričajte koliko možemo. Ali slušajte jednu stvar. Dakle, od 47. godine to niko ne vodi računa o tome. To je opet jedan propis. Dakle, popis stanovništva, to je najveća prevara za muslimane u Bosni i Hercegovini. Najveća. Nisu se mogli izjašnjavati kao Bosanci. Jer nema republike. Tek je 63. Ustavom 6. Buktinja uključen. Da. Oni se tamo mogli izjašnjavati kao Srbi, kao Hrvati, kao nepredjeljeni. 53. godine izmjena Ustava. Dakle, ide opet popis stanovništva nakon rata. Opet se ne mogu izjašnjavati nikako. Tek amandmanom 9. 69. godine dobivaju ono veliko M, slamaju Tita da Tito ne dozvoli ekipa, da ne dozvoli da budu Bosanci. I onda je Hamdija Pozderac rekao, ok, mi ćemo preko muslimana ući u Bosnu. Ući u tom dijelu. Dakle, ali kad uzmete te sve zakone i na kraju... A 90... ko je najviše otpor pružao tome? Moša Pijade. Najviše on i Slovenci koje je on animirao da ta priča ide. A onda su, gledajte, nisu oni problem. Nikad nije problem onaj koji tu priču priča. Problem su građani Bosne i Hercegovine koji su rekli nećemo. Dakle, u tome je stvar, znate, zašto ja neću? Pa neću zato što znam šta znam. Oni ne znaju ništa i nametili bi sve te stvari. Musliman je vjerska odrednica. Upravo. Nema muslimanije. Da budete, upravo to. Nemate. Vi ste, dakle, pripadnik islamskog kruga, kulturnog kruga koji baštini vjeru islam kao duhovnost ovoga prostora. Točno. Tačka. I to je definicija. Bravo. Sve ostalo ne vrijedi. Sve ostalo je priča. To je sve što pričaju rejsovi, hođe nepismene, to su koji završili ništa. Eto, rejs nam je poručio za svi oni koji se izjašnjavaju... A da vidite kakav je divan konj taj. Najljepši na svijetu je konjina. Ali ko je njegov babo da to ima pravo da kaže? Šta je njegov babo Mojsije? Evo, vi ste peti intelektualac koji je to isto pitanje postavio. Samo potenciram na tome jer kada ljudi šute, ljudi imaju jednostavno zazor da razgovaraju o stvarima, ako je neko od autoriteta je neku glupost izvalio. Pa kakav autoritet? Eklatantna. Pa nije to autoritet, ne može biti. A dobro govorim o nekom mjestu. Da. I zato kažem, moramo imati pravo na razgovor. Moramo imati pravo na diskusiju. Zato prostite što sam Ne, da pače. Ali vratimo se, dakle, ovo smo sad malo malo išli na široko. I vratimo se mi Daytonu, Lavrovu i njegovoj priči kako će on postaviti pitanje za ovaj dio. Dakle, ovako, Dayton je parafiran dokumenti u onoj bazi Roy Patterson Jeste, u Dayton. Da. Dakle, parafiran je, međutim, sve je pogrešno. Ali je Izetbegović nije imao aktivnu legitimaciju da potpisuje, jer mu predsjedništvo nije dalo befel da može potpisivati. Ne. Nije mogao potpisivati ni u ime Bošnjaka, jer nije imao
nije imao nikakav papir. Nije bio autorizovan. Uopće. Dakle, Šačirbej je potpisao samo jedan dokument. Ko je Šačirbej? Kako je mogao biti Šačirbej? Ko je Šačirbej? Ministar vanjskih poslova u to doba. Ko ga izabrao? Ali Izetbegović ga izabrao. Pa zar nije ga bira Ali Izetbegović? Ne, nego Skupština. Dakle, nije imao aktivnu legitimaciju za bilo kakve razgovore. Dalje, svi Srbi, Aleksa Buha i ostali koji su bili tamo predsjednik Skupštine, Koljević i ovi, ništa potpisali nisu. Slobo potpisao? Ne. Pokazao sam kod vas u emisiji onaj papir i kod Amira Zukića. Tamo je, oni su potpisali samo jedan falsifikat, nije potpisao Koljević, nego njih trojica su trebali, Krajišnik, Koljević, Aleksa Buha. Oni su potpisali njih dvojica, jedan nije potpisao, gdje oni su suglasni da Milan Milutinović kao ministar vanjskih poslova u to doba potpisuje u ime Srba. Prema tome on nije imao aktivnu legitimaciju da potpisuje. Mate Granić je potpisivao kao saučesnik u napadu, jer oni su tamo privedeni Srbi i Hrvati. Kao oni od 92. godine na temelju te rezolucije, dakle se privedeni su u Dayton da oni znaju da ne mogu više ratovati u Bosni i Hercegovini, jer je onda Splitski sporazum, Vašingtonski sporazum, pa Splitski sporazum, pa leteći je sve rađeno kako bi se zaustavio rat, jer i ta priča nije išla. Gledajte, Bosna je bila pod embargom, a u Ukrajini čitavi svi šalju u ratu protiv Rusije, nema šta im ne daju. Ovima Palestincima ne daju oružje, ne daju ništa, ne daju ni hranu. Bosna je isto bila tako osuđena. Kako ne? Na kraju krajeva, dakle, nas su držali, ne zbog toga kao Manolić što kaže, držali su Bosnu pod embargom, dakle i drugi su rekli, dok ne pokradu sve ove pozicije zemlje preuzmu. Ali su pokrali ono što je bilo vani. Na primjer, Šipad je imao 26 firmi u Americi. Jedan od najjačih firmi sa ovog prostora. Agrokomerc je imao jako puno toga. Ali nije u tome problem, nego doćemo do sukcesije pa ćemo onda navesti šta je. Idemo još uvijek na Dayton. I u Daytonu, dakle, ne potpisuje niko, nema aktivnu legitimaciju. Prema tome, taj ugovor je lažan. Pravno šepa, odnosno ništa. I to je čak u svojim memoarima Galbraith i onaj drugi, kako se zvao, koji su, dakle, vukli non stop njih sve, tam umro je. Holbrook. Dakle, oni su njih dvojica su zaustavili Banja Luku da se ne osvoji. Da. Ljudi ne znaju zašto je zaustavljeno. Oni misle da je to zbog toga što je samo da ne bi se napalo 250.000 Srba koji su krenuli u koridor. Ne. Najveći bunker Evrope zove se Motajica. Ja. I nalazi se s bosanske strane preko puta Nove Gradiške. On je bio napravljen za, ako bi došlo do prodora Rusa, od Novog Sada do Siska je drži čitav tu dio Posavine. Čekajte, tunel koji drži? Nije tunel, nego to je bunker, to je 145 kako se zove, kilometara unutra ima kao željava. Ma strava i užas, strateškog interesa, ako bi Rusi napali preko Mađarske, on je sa raketama bio sa blokadu kompletno. Ima 6 ulaza. Da, nemojte se gledati uopšte. Ja, mislim, stvarno, mislio sve što znam, ja evo kažem, sad više povlačim, ne znam. Ali zašto su oni to napravili? Zbog toga što je ham pijesak, priječeno da će ham pijesak biti dignut u zrak, kao željava u Bihaću, koja je dignuta, a prije toga su opljačkali kompletnu tehniku sa željave. Nakon priznanja Bosne i Hercegovine, to je 3 milijarde 680 milijuna dolara koje bi Bosni pripalo u onome Batajnici montiran. Dakle, i to je ratna šteta koja je Bosna nanešena od strane Srbije. Hoćemo li mi ikad doživjeti da naplatimo tu ratnu štetu? Hoćemo ako pokret Bosna Bosancima koji ja osnivam preuzme vlast u ovoj Bosni sa ovim istinama. I sa svim dokumentima. I pozivam građane, umirovljenike. Gledajte, ljudi se boje. Mi smo, ja i moj kolega tajnik ovoga u osnivanju pokreta Bosna Bosancima napravili par skupova. Ljudi kažu, samo nemojte naše ime staviti, znate, mi smo zaposleni pa će nam izbaciti djecu i nas iz ovoga. Dakle, strah, neznanje, nikad se Bosna nije bojala, ali nevjerovatno što ovi rade. Valjda su to Sandžaklije koje su došle pa malo prema ovi odšli, a ovi koji sebe govore o sebi kao da su veliki
heroj, niko ništa da poduzme. Gledajte, po mom izračunu, 10 milijardi u nekretninama je imala Bosna u Hrvatskoj. Odmarališta, Luka, Šibenik 100%, Luka Ploče 90%, dakle izgrađena je sva kompletna bosanskog gospodarstva. Da. Luka Rijeka 35%, Luke Rijeka je Bosna izgrada, Šipad, Agrokomerc i ostale firme. Kukuljanovo, to vam je bescarinska zona iznad Rijeke u kojoj je Agrokomerc, Šipad i svi ostali. Tako je. Imali. Niko to ne traži. Niko ne traži... Što niko ne traži? Ne, pa zato što su... Ne, zajednički su unutra. Pa šta je vama? Su sjeli, to priča se. A kako to da mi, recimo, naftne terminale u Pločama plaćamo, koje smo mi izgradili? I te terminale, kao i terminale u Dretelju, koje su htjeli prodati. Ne mogu prodati, to je društvena imovina. A to se pitam. Ne, pa to ljudi koji momentalno sjede u vlasti, to su nevjerovatne priče. Razumijete? Gledajte, ako vi imate sve... To su milijarde. Sad je to 500 milijardi sve. Skupa sa ovim presudama iz New Yorka za ove žene koji je sad oko 148 milijardi. Da. Vi imate čitavu priču koja je složena, koja sutra se napravi, to je taj ugovor o sukcesiji koji je bitniji od Daytona. Ali da završimo Dayton. Dakle, niko nije bio aktivno legitimiran. To treba reći gospodinu Lavrovu. Gospodine Lavrov, ne možete vi o Daytonu pričati, mi ga ne prihvaćamo, jer je lažan. A napravili ste ga zbog toga da prestane rat. Odlično. Dobro. Međutim, u 12. mjesecu, 11. mjesecu, Skupština Bosne i Hercegovine donijela je, dakle, odluku u kojoj kaže, ako se ne bude međunarodni ugovor mogao provoditi, da se vraća na stari ustav. Znači, Republika Bosna i Hercegovine. Skupština Bosne i Hercegovine je donijela to pod ustavnim pravima. Da. Pazite sad dalje. 8.1.1996. godine predsjedništvo nakon potpisa u Parizu, parafa u Daytonu, potpisa u Parizu, donosi odluku prestanak ratnog stanja. Konzumiran Dayton. Nevjerojatno. I mjesto da se tad vrati na stari ustav, odnosno ili ponudi novi ustav, ništa, oni nastavljaju dalje da se... Idemo dalje. Da. Jer je svima odgovarali, su već ovi ukrali banku, ovi ukrali osiguranje, ovaj ukrao firmu, Hercegovci pokrali odmarališta, 286 odmarališta dole po Dalmaciji. Dakle, najbolje pozicije koje su bile. Jel vi strahujete za svoj život? Zašto bi strahovali? Pa zato što... Nek oni strahuju, oni su krali, pljačkali oni su krali, sad pa ubijali, ja govorim ove činjenice sad. To ja sve... kad potkrepite papirima. Ja sam to sve već objavio. I? Neće. Niko u Bosni i Hercegovini, ja sam to poslao i gospodinu Dodiku i ovoj gospođi. Samo malo. I gospodinu Željku Komšiću i njegovom šefu kabineta i ovome, kako se zove, gospodinu Bečireviću i njegovom šefu kabineta sada. Slao sam i gospodinu Džafiroviću, ja imam dokumentirano sve ko je šta dobio i šta je napisano. Ja sam bio kod gospodina Incka na njegov zahtjev, sve mu ovo dao, poslije toga napravio sam međunarodnu konferenciju. I Boga vam šta kaže taj visoki predstavnik, šta on kaže na to sve? Gledajte, postavio mi jedno pitanje, vaša baka je Židov, ja velim jel vi mislite da se to može vratiti? Ja velim gospodine Incko, ja znate nisam trula glava. Ja mislim da ovo sve što znam, da znam operacionalizirati svoje znanje. I učim svaki dan i skupljam to svoje znanje sve više i više i ubjeđeniji sam u tu priču. Ako vama Židovima, ako Grcima, ako Poljacima, ako Česima, Njemci još uvijek plaćaju ratne reparacije i vraćaju šolje za čaj i kafu, svječnjake i slike u Beču kod vas, kaže istinu. Vi mene pitate ovo što se desilo juče, da ja nemam pravo tražiti da se po istom modelu vrati nama, građanima Bosne i Hercegovine, ono što je opljačkala Hrvatska, 10 milijardi, sad je to 300, Srbija 8 milijardi, sad je to 200, ove silovane žene i ostalo, mi nemamo na to pravo, drugi imaju pravo. Ma neće biti. Ma neće, kaže on, slažem se potpuno. Dajte to napisati. On rekao slaže se. I ja sam to napisao i njemu poslao, imam to pismo koje sam poslao, protokolirao
da nakon razgovora šaljemo sa zaključcima dogovorili to. I poslao mu onome njegovom šefu kabineta, Doylu, i njemu isto. Mm-hmm. Dakle, sve ovo što ja pričam, ja sam poslao međunarodnoj zajednici ovo sve ima. Ali vi nema. Dakle, Murphy je poručio ovako, kad budete imali, dakle, jedan mi je Amerikanac rekao, gospodine Tabakoviću, s koliko izabranih ljudi upravlja Amerika? Ja velim 520, 30, kažu u pravosti, Senat i Kongres. Koliko vi imate ljudi? Ja velim, pa za sada 5, koji smiju to reći da su. Kad budete imali bar 50, javite se, mi ćemo stati za vas da ovo provedete. Ja ne mogu naći 50 ljudi, a ne 50. Evo poziva, molim vas. Ne, pa ja non stop to pozivam. To sam kod Amira Zukića rekao isto Šmitu, nemojte vi nama pisati propise, pa ja ću i napisati, pa nije to problem nikakav. Pa to je tako jednostavno da je to čudo jedno. Ali vi morate samo jednu stvar znati, ne može biti 183 ministra u državi od 3.260.000. Pa to je pa ne može, ma normalno, ne može biti 10 kantona. Dakle, Bosna i Hercegovina je u elaboratu enciklopedijskom 80. godina, dakle imala 9 mikroregija i 5 makroregija. To su one bile zajednice općina. Da. Tuzla, Zvornik i tako da. Trebinje. Dakle, ista priča, ali nije nikada bila Ustav kao takva. Ustav su bile općine i gradovi. Zajednice su bile Zakon o sustavu državne uprave. To vam je, dakle, administrativna upravna arhitektura svake države. To u Hrvatskoj postoji Zakon o sustavu državne uprave. Nije problem ga napisati, postaviti sve, ali vi morate imati ljude. Jer ovi što sjede, narod bi treba uzeti palije, dočekati i ne dati im ući u skupštinu. Nećete ništa više donositi. I obavijeste Evropsku uniju. Ne možemo sa ovim ljudima, pomozite nam da napravimo referendum o ukidanju. A kako tumačite da taj narod tako pasivan? A ovo vam govorim, dakle, već 30 godina se... Lobotomija. 30 godina se radi na lobotomiji. Da ljudi ne misle o sebi, o svojoj obitelji, u budućnosti, nego da oni misle ono što im oni nametnu. Vi vidite da je to poplava. Ja kad pogledam kako se zove, TV emisiju u kojima novinari lupetaju, a dovedu ove eksperte, a on jadan, ne znam ni zašto je došao tamo, naučio pročito pet tekstova i dolazi on i on sad komentira. U Ukrajini ovo, već bili su Ukrajinci osvojili Vladivostok pa se vratili, pa opet osvojili pa se vratili, opet to sve. Kad ih čujete, to je čudo jedno. Te dronovi ovakvi, dronovi onakvi. Čemu pričati? O Iranu koji je centar svijeta, kulturni i civilizacijski. Oni njega pretvaraju u nulu, samo prašnave ljude pokazuju. U Africi, kako se zove, maltene, urođenike, kao da ne postoje gradovi ljudi. Ali to vam je, dakle, i sad ovdje naši ljudi ne žele apsolutno, ani mediji. Vi možete pomoći, dakle, kroz svoje emisije, evo, gledani ste jako i drago mi je što u vašem radu sudjelujem. Dakle, mora se ljude obrazovati. Dakle, bez obrazovanja nema ništa. Jedan samo mali detalj. Ja mislim da se zove Alberto Correa. On je osvojio vlast dvotrećinskom većinom negdje davno, tamo 80. godina u Južnoj Americi. I kad je došao na vlast, on je pitao koliko proračuna se odvaja za socijalu, za zdravstvo, za umirovljenike i za školovanje. Kaže 20%, a 80% plaćamo kredite i ostalo što smo digli svjetske banke. On kaže okrećemo. I on je krenuo obrnuto. Dakle, rekao je, školovanje, to i ovaj Traore radi. Obrazovanje, to i u Kuranu piše prva stranica. Bravo. Prva sura počinje sa uči, studiraj. Ikrer, uči. Bravo. Prema tome, nije mi jasno da se pozivaju na islam. Pozivaju se na Kuran. Pozivaju se na svašta, a nikoga ne primjenjuje. Ne samo Kuran, nego, dakle, ono što je nama taj gospodin, svjetski gigant politike, Josip Broz rekao, moramo obrazovati naciju. Dakle, Njemci su nas primili, pa je, dakle, ljudi su ošli tamo pa naučili zanate, vratili se ovdje, dali pare da mogu se izgraditi kuće i ostalo. To je bilo sve porušeno. I, dakle, mi imamo na ovim prostorima sve ovo.
A vi nemate više profesora na fakultetu kad su oni kupili diplome, kupili doktorate, pa bogati poljubim, pa je li moguće da se takvi biraju? Ali je to babi sin, pa od ovoga sin, pa A to je projekat. Upravo što vi govorite. Da, upravo taj projekat. Sad da se vratimo na ovaj Dayton, evo malo dakle on je apsolutno ništa pravni dokument u kojem treba sada za 30. godišnjicu, ja se evo nominiram malo preko ovoga gospodina koji ima NGO u Briselu, koji je izvanredan i kao čovjek i znalac i voli Bosnu nevjerojatno. Imao je, majka mu je umrla, dženaza bila u ponedjeljak, ovim putem mu, evo, ako nas gleda i bude gledao, oručujemo, saučeš, krasan čovjek i veliki stručnjak i veliki Bosanac. Pokušat ćemo da ja napravim za Dayton, da napravim ja prilog za Dayton kad bude sada godišnjica i da pokušamo s tom njegovom NGO-om i našim ovim Bosancima da iziđemo na tu međunarodnu konferenciju i da kažemo šta je Dayton. Da ne mogu, ja sam tražio to od ovih naših, pa smo i ja i Stipe Mesić tražili pojedine ljude da nam se priključe, da napravimo međunarodnu konferenciju u Ujedinjenim nacijama u Beču ili u Ženevi. Niko neće. A jer sam ja htio pozvati tada sve, dakle i Clintona i sve one koji su u tome učestvovali, da dali bi im platformu da je pročitaju i da se na nju osvrnu. Unutra su svi dokumenti poslagani. Svi. Ja kad sam imao tu međunarodnu konferenciju u Beogradu, 3 godine nisu ih htjeli pustiti u međunarodne časopise pravne. Kad su je pustili, evo, 483 puta su me citirali u svijetu. U akademijama, na pravnim fakultetima i ostalo. Moje ime, ja to dobivam stalno izvještaj. I dakle, ja mogu vidjeti negdje u svijetu, moji radovi mogu biti svugdje, jedino ne u Bosni. U Hrvatskoj pogotovo. Tamo mi je zabranjeno na televiziji. I ovdje isto, na kraju krajeva, evo, hvala Amiru Zukiću koji je prihvatio to da dođem kod njega. Kod Senada sam bio 2 puta, pa sve što sam rekao, to se fatali ljudi za glavu. Ali to su istine, to su dokumenti. Znate, ja ne pričam rekao, ja to pisao. Sad, ugovor o sukcesiji, dakle, nastao 1997. godine, taj aneks G, koji sam ja radio, normalizacija odnosa između Hrvatske 1996. i Srbije. I kasnije su ti aneksi prenešeni svi ugovor o sukcesiji za sve republike. Bosna i Hercegovina kad je potpisala 2001. godine, Hrvatska je zadnja potpisala 2004. 3.4.2004. godine stupio je na snagu onda za sve, je stupio 3.6.2004. godine. Istog trenutka je državni odvjetnik Bajić dao naputak državnim odvjetništvom da se ne primjenjuje aneks G, jer bi morali vratiti imovinu. Samo mi recite aneks G da bi naši... Ugovora o sukcesiji. Da. Ja ga napisao. I kaže tamo ovako, da ne bi se varalo. Dakle, ima prvi članak koji je razbijen pod A i B i drugi članak u kojem piše bilo kakav navodni prijenos prava učinjen nakon 31.12.90. godine smatra se ništa. Null in void, jedan američki institut pravni, ne proizvodi pravne efekte. Ovo sve što su folk kupili, prodali i ovo što prodaju i kupuju, znači ništavno. Ništavno. Zašto? Zato što se poslije rata mora napraviti konvalidacija svih zakona i svih pravnih posljedica. To u Bosni nije napravljeno. To je dogovor opet između ekipe na području. Dakle, ja sam 3 godine ganjao i uspio naći privredni adresar Jugoslavije, u kojima sve firme, svi računi, svi direktori. Vjerovali ili ne, uništili su sve. Nalog iz Hrvatske. I to. Evo, sve je uništeno. I kako sam ja doznao gdje je kvaka? Od Mile Đukanovića. Kod Amira Zukića, njega on pita. Dakle, imaju 2 krucijalne stvari. Jedna je Krajišnik koji je rekao mi nismo dali nikakvo pravo Milutinoviću i Slobi Miloševiću za nas jer on nije potpisao onaj dokument. Dayton. Dakle, čovjek to kaže, koji evo, umro je, ali ima snimak, imam ga ja kod sebe. A Milo Đukanović neko veće kaže, znate, ova situacija koja je, kaže, na Kosovu, možete misliti koji je to projekt bio kada je Milošević dao nalog da se i zdravstveni kartoni Albanaca spale i unište, da se pobriše njihovo postojanje na Kosovu. To je nama trebalo biti u Bosni i Hercegovini. Ista priča.
Znači, apsolutno poništavanje svog tih dokaza da su postali tu. Istorije njihove firmi i svega ostalo. Da. I to vam je projekt. I sad, ne da ja to izmišljam, dakle, ovo nek pogledaj, Đukanović je živ pa potvrđuje. Ali ja imam sve te dokumente. I onda, kad sam ja to tražio, jedan mi se javi gospodin iz Kaknja, preko jednog prijatelja je tu iz Breze i kaže, ja imam tu knjigu. Ja velim, plaćam koliko treba. Ne, kaže, mi šaljemo dajte samo recite gdje u Zagreb pošli 2860 strana. Ja je skenirao odmah. 2 knjige, druge nađemo jednu u Novom Sadu, Matici Srpskoj u Novom Sadu. Gospođa koja je tamo bila rekla je ovom mom kolegi odvjetniku, samo ću dati ako će ići Tabaković. I nađemo 3 u Beogradu i tu imamo skeniranu, naš tajnik ovoga pokreta je to napravio i napravio kao knjigu. I mi imamo dokumente i dokaze koje su firme postale, šta je ko imao. Dakle, ne mogu nam lagati nikako. Ali, kad vi vidite da se pojavi ministar ovaj ili onaj, nećemo ih reklamirati, i onda kaže, znate, mi mislimo. Čime misliš? A kad ima u glavi onu lopticu od golfa koja leta između ušiju. A što je? Da. Ne, nemamo šta misliti, ima dokumenti. Postavljam pitanje vladi Bosne i Hercegovine, njenoj predsjednici posebno. Kada ćete završiti ova 14 poglavlja, uvjeta, kada ćete ispuniti, kada ćete otvoriti ulazak u Europsku uniju poglavlje 1 i 23 i 24 zaštite ljudskih prava, jer to spada ovo pravosuđe i ostalo. Dakle, oni to ne mogu i neće, jer su se obogatili. Pozivam građane, ono što sam vam rekao na početku. Pozivam građane Bosne i Hercegovine, posebno penzionere. Vi ste vlasnici, gospodo, ove države. Jer ste vi stvorili sve firme. Vi ste stvorili svojim radom. Stvorili ste odmarališta, jer je to išlo iz zajedničke potrošnje. Ako treba obiću čitavu Bosnu udruženja penzionera, pozivam, nek me pozovu, doći ću kod njih, svima ću održati predavanje da ih povedemo, da idemo u bolju Bosnu, ali možemo u bolju Bosnu ići jedino ako vratimo svoju imovinu i osiguramo našim građanima i njihovim potomcima da osiguramo ono što je naše, ne tuđe, ne treba nam ništa. Mi imamo toliko toga da je to strava i užas. I dug Hrvatske i dug Srbije su toliki da je to strašno. Ovo za ove silovane žene, dakle, to nam moraju platiti. To je 1/1. Ja sam sad u kontaktu s jednom ekipom izuzetno jakom, odvjetnika blizu ovoga predsjednika Trumpa, koji su rekli da su zainteresirani da on to preuzme. Ja sam rekao da ću zamoliti sve žrtve da im platimo jako puno novaca, ali da osnuju fond kao što imaju Norvežani, garancijski fond, u koji bi sva ta sredstva došla, njima isplaćeno za sada, za početak, neki novac da im se osigura ugodan život i da imaju kartice s kojima mogu kupovati i ostale stvari, a da ostalo uložimo u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u njihovu budućnost i budućnost njihove djece. I pozivam sve ove koji su vani, dakle i onu gospođu Helić koja je, dakle, baronesa u Engleskoj, i ove ministre pravde koji su u Škotskoj i svuda po svijetu, u Austriji koji su bili. Pozivam sve bosanske ljude kojima je Bosna draga upravo tome da zajedno krenemo, naročito sada kad budu ovi izbori. Dakle, moramo pobijediti 2/3 većinom. Ja ne tražim da uđem ja. 2/3 većinom moram ući, ali prvo moram referendum ukidanja Republike Srpske Federacije sa kantonima Distritka Brčko. Druga stvar, moramo donijeti zaključak, odnosno referendumsko pitanje o poništenju pretvorbe i privatizacije, to je pljačka. Moramo vratiti kompletnu imovinu, moramo građanima obećati da ćemo ratne reparacije naplatiti od onih koji su pobili Bosnu i Hercegovinu, da ćemo procesuirati sve one koji su opljačkali. Dakle, njih je manje, nemojte se bojati tih ljudi. Ti ljudi su, dakle, pljačkali nas, nek se oni plaše nas, a ne mi njih. Ja kad vidim građane da iziđu pred institucije, šta će pred institucije, idite pred njihove kuće. Dakle, kad je bio prosvjed u Hrvatskoj, zvao se Facebook prosvjed, onda su otišli pred Hebrangovu kuću 5 noći, 6. dan i dao ostavku na sve i svašta. To se ne može izdržati.
A ne, vi po ulici hodate, on kod kuće sjede, gledaju televiziju, veli, vidi ovi budala. Ne, vi ste budale, gospodo, nećete proći ovu priču. To mi se radi. Da. Dakle, mi moramo pozvati građane, uzmimo ono što pripada nama. Jer mi smo Bosna. Nije Bosna virtualna. To ste divno rekli. Svaki stanovnik ove države koji se osjeća ovdje kod kuće i koji smatra ovu zemlju svojom je država Bosna i Hercegovina. I vrlo je pozitivno, kažem još jedan put, da naglašavate tu aktivnost, da toliko entuzijazma unosite u ovo sve. Stvarno zadovoljstvo i znanja, tu su more pročitanih dokumenata, knjiga koje jednostavno stoje za vas. 286.000. Na kraju, pošto polako se približavamo kraju, ovo neće biti kraj, nastavljamo mi našom priču dalje. Da li sam vas nešto još trebao upitati, a nisam, to je uvijek pitam svoje drage goste, a želim se da poručite širokom auditorijumu koji nas gleda i sluša. Vezano za pokret Bosna-Bosancima. Da. Dakle, mi smo u osnivanju pokreta Bosna-Bosancima, pozivamo sve. Dakle, ljude, evo, ponudu smo poslali bivšim koji su sjedili i u Daytonu i poslije Daytona u institucijama koji su obrazovani ljudi koji imaju iskustva da nam se pridruže. Pozivamo Tuzlanski region, pozivamo Krajinu, ljude iz Bihaća. Ima li neka adresa, neki kako da ne? Ima Facebook gdje smo ja i tajnik i imamo Bosna-Bosancima na Facebooku. Da. Dakle, ova stranica, pozivamo sve i Trebinje i pozivamo dakle i Višegrad i Drvar i pozivamo Posavinu, kompletnu Bosnu i Hercegovinu, pozivam samo Bosnu, jer to će se zvati Republika Bosna. Hercegovci, nemojte se ljuti, vi ste prevara koja je napravljena da bi državu mogli da opljačkaju. Dakle, vi ste samo jedan od alata za pljačku građana Bosne i Hercegovine, nemojte se ljuti, mi ćemo promijeniti ime, vi nećete biti zbog toga zakinuti, jer vi jeste građani Bosne. Sve povijesne karte historijske kažu da je bila Bosna i krećemo u Bosnu. Ima mog Kubija, on će me sad utop sabita, ali Kubi, poslušaj ovo dobro, jer poenta priči, to je naš vjerni slušalac koji su uvijek oni, gdje smo mi Hercegovci u čitavoj priči. Da, vi Hercegovci pucali u svoju državu Bosnu, pravili ste dole 40 logora, ajde da budemo otvoreni. 40... Ne govorim, on je naš, on je prošao te logore, u tome jeste. Da, u tome jeste stvar. Dakle, onda kakvo njihovo pravo, dakle, ako svugdje kažu oni koji ispucali u svoju državu nemaju nikakva prava. Dakle, momentalno je u Bosni i Hercegovini 3,7% Hrvata koji se deklariraju tako, dakle, katolika. To kaže ova biskupija, odnosno Sarajevska biskupija, 3,7%. Srba sa 34 palo je na 16%. Dakle, ukupno ostalo su oni koji se deklariraju kao Bošnjaci, muslimani, ostali i svi pro-bosanska snaga. Prema tome, ako nas ima 2 milijuna, a vas ima ovolično malo, onda nemojte očekivati da ne možemo na ruke sva 4 pitanja koja sam ja predložio da ih provedemo. Možemo. I nemojte, ne ide vama to na štetu. Sam naziv. Je li došlo konačno vrijeme da mi kao bosanski faktor preuzmemo inicijativu na ovim prostorima? Apsolutno, i bit ćemo daleko najjači na ovim prostorima, jer svi ostali imaju jako velike falinge. Evo sada Plenković i njegova ekipa ovo sa Izraelom, Vučić ima takve probleme da je to strašno, bit će skinuto 100%, to ne može se izdržati. Dakle, to je ona priča koja je bila kao ona ružičasta revolucija. Da. Prema tome, Bosanci i Bosna će biti, dakle, ono Piemont Balkana. I pozivam vas u tu priču. Da. Ne u priču bilo kakvu, nego ono što je već u istoriji postojalo. Mi moramo i ovako i onako, jer na kraju krajeva oteli su nam i elektroenergetski sustav. Oteli su, dakle, to je Radio Energo Invest, Emerick Bloom, sve kompletne priče i tako da. Dakle, kad to sve uzmete, dakle, Bosanci su izgradili toliko pruga, napravili toliko toga, izgradili su na kraju krajeva svojim radom i Hrvatsku, jer je najviše građevinara bilo u hrvatskim firmama iz Bosne. Dakle, u brodogradilištima iskustvo imamo, znanje imamo, treba nam samo malo vizije da Bosna mora biti predvodnik Balkana.
I još jedan dodatak, kad smo pravili konvertibilni dinar, Jeffrey Sachs to zna jako dobro, tada je bila procjena svih republika. Hrvatska je bila procjena 295 milijardi dolara, Srbija 321, a Bosna 336 milijardi. Ovi ostali su bili ispod. Radi zemljišta, voda, dakle, namjenske industrije, jer je bilo puno vojne namjenske industrije koja je nosila jako puno novaca. Srbija je samo s Borom i Majdanpekom imala jedan dio i tamo ono što su Goša radila, lokomotivali bosanski, Slavonski Brod i ostali su radili. Dakle, sve imamo pretpostavke. Tražimo građane, dignite glavu, nije ništa izgubljeno. Vratit ćemo sve do zadnjega. Ako Židovi mogu od Njemačke i sve ostale republike kao ratne reparacije naplaćivati od 45. do sada, mi ovo sve što se desilo jučer, a imamo sve dokumente, to moramo reći, pozivamo vas, podržite nas, oslobodite se zbog svoje djece i budućnost gledajte svjetlije pod uvjetom da želite da vaša kuća bude uredna. Nemojte da nam stranci uređuju našu kuću. To ne ide nigdje. Da. To nikad Bosni niko nije radio. Pokušali jesu. Ali nisu uspjeli. Nikad niko nije uspio. Ja bolji kraj ne bi mogao apsolutno zamisliti. Gospodin Tabakoviću, velika hvala na ovom gostovanju. Izuzetna mi je čast bila da ste našli vremena da dođete u Sarajevo. A ja se iskreno nadam da ćete i češće boraviti ovdje. Vrata naše kuće su vam uvijek otvorena. Jako inspirativan gost, jako puno novih informacija, jako puno optimizma koji ovaj narod treba. Ja se iskreno nadam da sljedeći put kad budemo pričamo o nekim novim temama koje će biti pune optimizma. Jer mi to trebamo i mislim da zaslužujemo nakon svih ovih mračnih. Bićemo na pragu ulaska u Evropu. Ako Bog da. Ne ako Bog da, ako narod odluči. Pa uradit ćemo, nemamo šta to. Pa mi smo Evropa, mi smo Evropa. Je, ali otvorit ćemo poglavlje i sve ostalo, jer moramo provesti ovo što sam rekao ovih. Moramo puno raditi s ljudima i moramo ih uvoditi. Jeste. Hvala vam, gospodine Tabaković. Hvala vama. Do sljedećeg podcasta, hvala vam velika.